Good morning! Happy Sunday everyone! So kay Domingo man makalugar ko o garden. Ning abot na di ang ahong parcel nga gi-order online og aho nang i-replant ang ahong napalit nga rosemary sa pabulhon. So ahong gibuhat aho sang gipang-alihan og bato ang kadtong lungag sa misitira kay murag dagko ra to kaadyo angay to siya kung soil ang gamiton. Pero karon maunang nag-order ko online kay kanang kuan lahi ang ahong gamiton nga kanang medium para sa tamnan naho aning ahong rosemary. Kay arang research gajud naho ug unsaon gajud ang kanang naay mura bag sakto nga pag-alaga ganing sa rosemary kay na-mention ba dyan naho pag niagi naho nga vlog no nga makalimot na kog ikapila na ni naho nga attempt nga magtanom og rosemary nga bang magpatubo gajud og rosemary ba dya. Every time mga matay ra gajud ang ahong pang i-attempt nga tanom nga rosemary. So kay nag-research ko ang giingon ngadto ang ganahan daw sa rosemary is kanang kuan na ay moist nga kanang lupa or something na tamnan nimo nga moist unja pero dili nang kanang murag basa gani nga maka cause og mag-root rot ang kanang naay kani nga tanom. So, mao to nakakita man ko og video nga ingon siya nga ang perfect daw kuno kay kanang para pang succulent nga pang succulent ug pang cactus nga tamnanan. So, mao to nag-order ko online ang kani siya nga kuan is parang kaingon kay soilless kuno. Soilless nga potting mix. So, mao ni no aho sang gipuno to siya ang kadtong ahong isitira nga napansin ninyo ganina ginamit to kay mao ni ang ahong mga gipang pahimo na misitira nga kanang gitunga nga container gani kay daghan man container sa tindahan. So nagpatunga ko og container kay para duha na ka misitira ang mahimo sa usa ka container. So ang kani aho ra lang gigunting nga ang kuan ijang kadtong plastic nga black unya wala na naho gubta ang kaning ijang gitamnan kay ingon tong ahong gipalitan kay nangutana gyud ko nagpatudlo gyud ko unsay aftercare unsaon inig replant ingon siya nga ma'am ang kani siya ma'am ang ilawom ra ang guntinga adyaw na kanang para dili mabungkag ang ija bang kuan di matandog ang ija nang na-create nga root system. So, lain man pud og ipabili na ho ang plastic di aw na lamang gikausa gajud siya og kanang nay matangtang gajud ba. Pero wala na naho kanang tanduga kanang buo ra gajud pud siya na og ipatong sa kanang kuan pating mix ja. Dire aho ni siyang kuan puno. Gipuno na og pating mix kay naghunahuna ko nga ang kani nga klase sa medium inig butang og tubig muhuplak ra man gihapon ni sidsa mo nang ahong gidaghan daan. Unya kanang daghan manino gitujo ni naho nga gidaghan na naho daan kay sa ahong na research atong kuan ni agi sa TikTok University ra pud si ang ahong na research ingon to si nga og maka-feel gani ka or maka-sense ka nga murag mamatay ra gihapon padong ang imong rosemary pagunting og mga sprigs nga kanang dabong kanang green green pa kanang wa pa nakahoy unsa mao toy imong i-save para i-propagate unsa imong itanom sa moist nga soil kay muugat ra na si Zaza eventually mahimo ra pud na si nga tanom pohon nga mao na so napamantay spare so panagana na in kaso pero untag mabuhi na gajud ni this time boy kay ug mabuhi ni no sabot gajud ing ana sakto tong ahong nakita sa video nga ang klaro di ay gajud ang sakto nga medium para sa kani nga tanom is para pang succulent nga juta kanang soilless nga pating mix. So mao na ni no nahuman na naho og replant ang rosemary ug aho ning dalhon diri sa likod. Kay murag mao gajud ni ang sakto nga lugar kung asa ni dapat sidya mapwesto kung diin ni naho gibutang ni agi.
ganahan ko nga diri na ho si Za ibutang kay ingon man lagi to si ate nga ganahan ni si Za og full sun. Ang kuan gyud ba mainitan gyud si Za pag maadyo unsa dili man si Za mauwanan diri kay naa may atop. Ingon man to si ate nga, "Ma'am, kailangan ni si Za bisbisan pero kung bisbisan nimo kailangan well draining ang imong soil nga dili ingon nga matambak ang tubig kay mao ni makalata sa ugat." Iingon pud siya nga dili pa uwan-uwanan kay kanang murag maselan lagi ni siya sa tubig. So, munang diri na ho gipabor kay init pero og ting-uwan nakasilong na daan kay kapoy ba dya pong adto na usa dapat lagi sa adlaw makakuha lagi jag 8 hours of sun unja. Ug muuwan unja wa ko diri sa bahay, mabukas pa di ay. Munang diri ra mark safe ni siya diri O sining hop-hop ra lagi ang katong kuan gipinapuno na hong juta ganina. So abangan ni nato og gana ba gajud ni si Ja or mudako ba gajud ni si Ja. Hopefully unta mo success na ko this time. So mao ra to daghang salamat. Bye.